Hello, good morning viewers. Amne sobi phal thakibo kogina tangor aka ase. Thumbnail de thika nishina LED bulb kinka repair kuribo ito laga opor de short pro video ekta banabo kogina ready kurina ase. Aro yate moi laga te duita kisim bulb to ase ekta banabo na pare ekta banabo pare itu wala to hoile itu halogen bulb koi duke itu do fuse hoise bole itu do banabole na pare itu do phelai dibole laga ase hoile bi ekta LED bulb itu wala to hoile fuse hoise bole itu do repair koribole ekdam sasta pra paribo koina itu bi janai di ase itu la dam do hoile ami sob prachani 100 opor de ase ekta aro itu repair koribole na jana kan aro itu loss hoi jai hoile bi itu repair koribole para kan nimide do itu pia hoise bole fuse hoile aro bi itu banabo paribo aro itu wala do hoile 20-30 rupees laka ase itu pia hoise bole to itu do philai dibole laka ase itu nimide bisibak idia do itu laga bulb bi sob laga korde cholai itu lagai bisi common cholai ase to itu banabole paribole sikibi hogina ami video kina banai itu laga oporde video banai dibo sob manobra sabi aro itu banabole nibite ki lagi ase itu bi ami apni ke dikai dibo itu banabon nimite ekta holder de naga wire connect koribi aro enaka laga soldering iron itu takile itu lobby aro enaka laga tweezer itu kan tweezer ke itu ke solite plate te propal bra itu pandi tv current nalagi bole nimide aro enaka la tweezer nai kole enaka laga wire flexible wire laga enaka side te itu tar olai libi itu pra bi cholabo pare moi to ile itu no cholabo kile ami laga te to ase itu pra ami itu pra cholai na thikabo sabe itu bulb to ile ekdam purana ekdam letara bi enaka itu pia hoi jala ka ase sabe itu kan do pia hoi na ase ami itu ka korde na repair koribo itu dikhabo fresh te itu holder te current do evale switch box te connect koribi aro itu laga bichite to halebe to hala bichite itu tweezer loigina sabe itu bulb chutu taka do itu ke short kori dibi naga ekta ke short kori dibi naga kori na chabi aro olop hoshe koribi karan nalagi bole nimide tweezer de thik pra tip pan dibi sabe itu do ele tai itu phangi na kiri jai itu pia wa nimide tai itu sob line no chai ja laga ase kidia itu ke short koribo itu bulb chuli ase to itu ke soldering koribo itia soldering kora time de holder laga to out kori dibi aro ina kori gina epar enaka tweezer bra noile alag knife roile bi itu olap saba kori dibi to kori dibi itu bijite itu duita direct short koribi itu duita pal bra enaka soldering by na short kori dibi itia sabe
itu ami short kori dise itu sorting kori dise etia itu puff to ami banai dise aro itu blink kori ase itu do camera te blink kora ase puff to hole blink nokori sabi light to tik pra chuli ase kita camera te face koribo tai blink kori thiki ase itu camera pra ase itu piano hoy ami itu ekta banai dise aro ekta ase itu wala itu bi itu nisina yate holder de halibo haligina eta moi itu wire pra test kurna tikabo idui pia hogina ase idui bhangi kina ase to idu kibi agite ami bra sorting kora nisina itu sort koribo aro pichi bak to inaga bhangi na nathake inaga laga center de inaga la chutu led du beach de tu pitor de kala gori kina ekta thakibo idu kala thakise hole idu bi fuse hoi cha ase idu nisinai hole bi idu kan do kala nai phale ase itu piawa nimide itu light on cholai ase itu short kori dile itu aro sob chuli jabo jodi apni khan ke fuse hoi jaise kholi gina saden de itu nisina kiri jaina phangi gina nai sabule to sob phali thiki holi bi na juli kholi bi apni khan itu nisinai test kori kina check koribi kondu jaga pia hoise tate short hoile tai light bulb to chulibo itu jaga laga phangai thikina itu nisinai short kori kina sorting kori bi hoina itu banai dise itu bi apni hanke koi di ase etia moi itu sorting koribo sabe itu bi banaise sabe itu nisina pia hoi cha light bulb kan don na bilabi banai gina ake sabi jodi itu pitor de bi coil kan ki kan thake itu kan pia hoise gole to itu laga bi ami kan alag light bulb laga loi gina adjust kori gina banabole bi pari aro pichi bak to itu hi pia hoi na thake itu do hole ami khwa nisina apni kan banaise gole to pichi safe ase aro itu banado hole aro bi pichi time cholabo aro itu agite khwa nisina itu ga halogen laga puff to hole ekbar fuse hole banabo na pare itu nimide itu kan do ami kan pichi bak na chola hoise etia to aro itu wala hole tambi inaga 100 150 130 120 inaga pra kini aro ami kan pia ho jale aro pilai dile pichi loss ase banabole try koribi itu bi word alag thake sabi eti ase itu 9 diplo likina ase itu 9 word laga ase aro alag 14 7 word 40 inaga pichi word tang be thaki holibi itu ru pitor de sob inagai pia hoina thake itu ami kan banabo pare alag word be itu hoi ase aro itu to 7 word ase itu 9 word laga ase itu nisina apni ala korde jodi pia hoise gole na philabi aro banabi okina itu apni kan video khata pra dikai di ase thank you